Usa ka adlaw, nay usa ka estudyante nga nagngalang Margo. Siya ginadayeg sa tanan kay siya lagi buutan, gwapa ug taas ang pangutok. Kini nagdala og garbo sa iya ug sa iyang pamilya. Apan kini wala nagdugay sa usa ka pilok, nagbag-o ang tanan. Perfecta. Ayo sa paglakaw. Alisa pagod. Hala ko, uy. Ngano ka, gitawag ko ni sir. Naka ako'y nabuhat nga sayo? Sir, ngano mo kong gitawag? Margo, masayod ako nga ikaw usa sa pinakamayo nga estudyante diini sa atong universidad. Apan, pasaylo ako sa akong dalang nga balita. Dili ka na apil sa mga estudyante nga running for cum laude. Nga matikdan ko nga dili na kayo kagasulod sa imong mga klase o gagmay na pud imong mga grado. Nga ba kay problema? Ug na unsa man kini aron natong matabangan? Sir, wala man sir chief. Wala man kay problema. Goy, hindi Margo, paningkamuti nga mabawi nimo imong mga grado kay sayang kayo ang oportunidad nga labay lang nimo. Sige sir, salamat. Samtang galakaw si Margo padulong sa ilang panimalay. Kini nagilaka sa kaguul ug iyang natanto nga iyang gipambuhat kay walay padulngan. Sa pag-abot niya sa ilang balay, kini mudiretso sa ilang kasilyas ug nagsukaha. Margo, unsa ka diya? Halos tagabuntag naman ka kisuka. Anak, kung anime sa tinuod, burus ka ba? Pa! Oo pa! Burus ko! Burus? Kinsay burus? Ikaw, Margo, burus? Ginoo kong Diyos, nagdahom kami nga nagtarong ka sa imong pagskwela, apan mo, kini mong ibalos ka namo. Grabe among sakripisyo aron makahuman ka sa imong pag-eskwela, apan... Burus ka? Gabiya, basta di mo oy, danghag kayo ka. Ikaw nagani kinapalabin na mama. Kipaundang nagay kong eskwela aron makahuman ka, o ikaw man kay pinaka-bright. Pero asa man nimo gibutang imong pangutok ti, uy? Hala! Layas o kayo na balik! Nag-ingon na ko nimo nga pag ikaw na nabuhat nga dili mao, dili na ka namo dawaton nga anak. Apan wala gyud ka mituman sa ako. Hala, layas! 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 Pa! Pagsalua ko pa! Layas! Lingi sa likod! 10,000 steps forward! Layas! 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 Ma, ayaw sa di palaya si ate mo, oy. Ipatilaw na siya kung usa ka pait ayang gisudan nga problema. Tan-awat ako makalahutay pa ba siya? Gusto ka ikaw ko'y palayas? Paghilom diya, Brenda. Ug ikaw, Margo, layas na. Wala kay puangon ug hinungdan nga anak. Brenda! Ma! Pa! Paminawas ako ninyo! Kung nasayod lang mo kung unsa kasakit akong nabati karon, dili sayon! Sa wala pa nang hitabo ang tanan. Si Margo, nahimong suod nga amigo ni Liam. Halos tanan assignments ug report si Margo ang nagahimo. Ug niabot ang panahon nga si Liam nang ginahanglan na pud og tabang kailangan. Go! Sa daw, latis ako. Unsa man gaw? Oh, go. Kanang... Ayaw ko ablay bi. Ay na, kabalo na ko nga style. Magpatabang na pud kano. Sus! Oh, go. Tabangi ko sa akong reporting. Nanabitaw kasi muna. Unsa ko nimo, yaya? Hayahay best. Pagtunog paningkamot dala og imo. Go kasi na ba? Wala man po sila mamaon niya sa balay. Pwede naman po ta magdungan o gamit sa computer niya. Sige, uy. Basta kay libre pa ni hapon. Sige, go. Salamat. Tungod sa pagkabuutan ni Margo, niabot kini sa balay nila Liam. Ug didto nahitabo ang di angay mahitabo. You go. Namni ka diri. Abi na ako nga magpatabang kasi mo report. Hala. Oo ba? Ay sa, hubog ka? Bugo na kainom lang. Birthday man gud sa akong amigo. Ambot ni mo, oy. Asa ta maging mo si mo report, be? Dili na sa akong kwarto. Go. Aircon manggod bugnaw kay lami magligid-ligid ba. Sa sulod sa kwarto ni Liam. Asa naman imong topic, be? Magligid-ligid ko oy. Ay sa... Huy, gaw, tindog ra gud diya.
Ayo pagigda-higda. Dili gyud ta mao man ani ba? Lubod kaya ang ulugaw na. Pwede da rin na lang tas ang katri maging na. Samok ba kay nimo gaw oy? Puro naman ka tinapulan. Hala sige na lang para lang mahuman ni. Pero ayo na pagdahom nga sunod tabangan pati ka. Sakat rin niya. Oh, tanaw din sa akong gibuhat aron naabot kaya lang magtimong report. Tali mo gaw eh. Unsa baliyam? Pagpuyo bi? Pagtarong diha ba para mahuman na taan ni? Dalawa lagi ko gamigaw. Wala lagi makamalami. Ha? Noon sa kaman? Pagpuyo bi? Gamay lang gaw. Liyam! Gamay lang. Unsa baliyam? Liyam! Go! Go! Back to the family confrontation. Si Liam ma. Si Liam nga suod nato nga higala. Siya ang aman aning gisabak na ako nga bata. Ano nabuhat yun niya sa imo? Ngano anak? Mao ba kini ang rason sa iyang paghikog? Si Liam ang amahan? Si Liam nga ato agaw? Hindi ko katunga yan na mabuhat sa imuhat eh. Oo. Siya ang amahan. Apan sa iyang pagkamatay, wala na ko siya nasultian sa akong sitwasyon. Og dili po ko kabaloon sa anong pagsulti sa inyo. Pa, ma, Brenda, pasayloagid ko ninyo. Sa tinuod lang nak, kami nasakitan pag-ayos imong nabuhat. Apan kami walay mahimo kundi tabangan ka sa imong problema. Pasayloagid ko pa. Tungod sa akong binuhatan, nawala na inyong paglaom nga kita makaikyas na sa kalisod. Pasayloagid ko ninyo pa. Nak, dili lalimang imong nabuhat, kana ang timan eh. Wala pa gihapon na dawat sa iyang mga ginikanan kung sayop na nabuhat ni Margo. Dahil sila nagahuna-una na si Margo ang yabi sa pag-ikyas nila sa kalisod. Apan wala sila'y mabuhat kundi tabangan nila ang ilang anak sa problema nga giatubang ninyo. Usa kitang mga estudyante, dili kita magpadala sa bugso sa atong mga nasod. Kinahanglan nga ipaibabaw ang utok sa imong emosyon. Ug mao ka na ang istorya sa usa ka estudyante nga sa una ginaday, apan sa usa ka pilok tanan wala.